थांनाय याक्सी हाफुंनि जराव ओं हालत दं बाहाय ताबो बीजेपी नि जराव बाहाय न हाय कामी आमसनि तिमा रुकुंगो तंनाय लुकुरक शेप साप केप्लेजा तिमा रुकुंबाय क्लाइमे बाय रुकुंगो तंनाय लुकुरकनि नक हुक तिमाव कलगि थांबाय खा हास्टेल ताबुंनि हापां चंमरिनि सिकां गोबांमा ककबाय खाकचामा रुफानाव सामुं ताबुक बमुंसा खायजाग्याख बरनि बागै आबो ओंखा चम्पुक नगरनि बिशुमनि कामिओ थांनाय जराव वाइरे वाइ आमचाइनि पंचायत बखरनि सिमि चेंगै नेता मन्त्रीनि थानि सामुं बलाय रुफानाव मुंसा इंलिया चम्पुक नगर बिशुमनि पारानि लुकुरक ताबुक हास्ते हापांनो सिमि आसाजाक बरनि ताबुंनि जोंजालि ककनो ककथुमनि बिसिंति शाखा Ita omo baikya bai cruja hanya tongan jaga kerei hanya manero si bayoi nukuru si bayoi ayang murawo nogo tomang murawo thangata murawo thamai no hanya basai no baikya aku ke nokpayak to koজন family mo tongan tomate boro bai chacho nata khoti koita family rokung khana khoti bai ko tutorte nok khumia ta se yung pakham kya basang khana abo ndi khoti ngona bosor kaisa hala kya je paita tanse tara okan je tara gold disini sorka teko kichi sir gold bisa na tamo অসুবিধা tom जों तो ताबुक तंगानि असुबिदा दंहा इते ताबुक जों जागा नायमाबो माया इते बरक जोंका जों एमबिसि सार समाजनो थानाय बसर जों जोंका अर कुनु बेबसा दखैमान नै ना बरक चेयरमैन न बुसाकाबो कुनु बेबसा अबनि कुनु खलायमाया रखनि साता बरक जों माने ताई नक सारक तो बरक सेवची माथांका जों ताबो कोन जागा थानानै बेबसा करेन दं आता और न कष्ट मस्त तंलाय मा दंहा नर ताव ताम नायबा जों ताबो नायो जागाफोरनो सुबिदा जागा बरफ रेमान हेनि गसिबो जों जामनता हम ताम पारा हन्दचा अब दुलुकदास बिसुमनि जिरे गत abo bayman bus baloka 2 বছর রকম 2 বছর আগে ছিল চলে তো হতা bayman তেরক কোয়াকতে খামা যেটা তাও টোটাল বস কয় ফ্যামিলি রে কত তো হনা টোটাল পুরাবো যে সাইডা তকসনে বেবং পরিবারবো অসুবিধাটা তো সাইডার কিনা ক্ষতি কে আবদ তাও কয়জন ক্ষতি কে কত ফ্যামিলি 3 ফ্যামিলি ক্ষতি তো হাওড়ানো সাটা কি হইতাছে এনে তো সমস্যা আপনারা দেখতে তো পারছে এনে রাস্তা তো নাই ওই নদী ভাঙ্গা ছাড়া 2-3টা ঘর এখান থেকে এমনি তো ভাঙ্গা শেষ হয়ে গেছে তারা তো থাকার অসুবিধা রয়ে গেছে থাকার অসুবিধার কারণে এখন তারা এমনি টুকটাকি ঘর বানাইয়া থাকতেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কারণ এই নতুন গভর্নমেন্ট যদি তাড়াতাড়ি আয়া ছাড়া যদি এই রাস্তাটা ঠিক করে তাহলে তো ভালো হইব কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা নদী তো এমনি জল বাড়বো বৃষ্টি আয়া ছাড়া তাড়াতাড়ি সেটা বাংলাদেশ শেষ হয়ে যাবে এর কারণে তাড়াতাড়ি সম্ভব হলে নতুন সরকার তাড়াতাড়ি করতে পারলে এটা ভালো কারণ অনেক এখানে সমস্যাটা কি আমরা এই জায়গা তো থাকতে পারতো না অন্য জায়গা যাওয়ান লাগবো জায়গাও তো পাইতেছে না তো পাইতেছে হেরা তো জায়গা দিব কয়া আমরা মানে শুধু কথা কয়া দিছে আর কি কোন সমস্যা হলে নদী বাংতাছে নদী তো বাংতাছে কয়টা বাড়ি গেছে বাড়ি 3টা তিন ঘর আর কি 3 বাড়ি
আপনারা এখন কি চাইতেছেন কি তৈরি ভালো তো আমরা তো রাস্তা যদি এটা এই জায়গার মাটি ফেলে দিলে মানে ওয়ালটাল দিয়ে দিলে তো থাকতে পারতাম আর কি ত্রিপুরা হাস্তেও কামিনী সিমি আগুনি লুকুরক হাস্তে বিধানসভা চংবারি বিজেপি আইপিএফ তিনো বুদ্রুই গোবলাই খাই পাইফানো বিশ্বমণি কামিনী লুকুরंनि थांनाय जरेन हायनो हायनि बागै साइमना चंबारिओ गोबलाई अंगै पाइमानि उलो नेता मन्त्री रक लुकुरंनि जुंजालनो नरनानि तो उलनि कक्सि लुकुरक बाय मालानि फानो दरा नांजाग्या जे खेती मानि नारबाय तंगो आबो बाय जेफुर फानो कतर पाति मुं पाति मानो